কিন্তু বেশি কানা করছি বুয়া যদি সে বেটা মন যদি মকে দেখি দেবে মকে আর জীবন দিনের খতরে বুয়া হেলে মকে চিনবে কে তারপর তোমরে না মকে চিনবা মুই তো কৃষ্ণগড়ের মধুমালা দিলে করেছি করে কে তোরা बहुत पुरस्कार अच्छी एमती कि 10 लाख टंका रखा जाइए तुम जदि जान तुम ही पाई से पुरस्कार सही तो मो राज्य गुमास्ता हाँ माँ तुम भल भाव में जान चिन्ह सहित तुम संपर्क भी थी निश्चय रक्त संपर्क माने से बुढ़ा के मु भल कोथिली गपुआ भाउथिलो हेले भले गलो केमिति बुआ पूरा हिनस्ता पाटीटा रे बुआ ए बुआ बुढ़ा के तो 3 दिन हे गला जे दिन हिसाबे दूर जल भी जो छिला गपुआ जल होची ओ गपुआ तार सेवा करि पारिलो नै गोटे बोली मुरुष के भर के छिले गपुआ हिसाबे चोरी जो छे बुढ़ा के मोर आनु আছে ओरा यार कंठस्वर सहित आम गुमास्तर कंठस्वर ठीक समान जना पड़े तोर एते साहस तू आम ठार वर्ती जावाई छद्म रूप धारण कर राज्यकोषर टंका तोर एते शक्ति राज्यकोषर धन सोना गहना धरी राज्य बाहू आबे बेमान मो तो भणजा को ए सुतीक्षण तरबारी ता गंडी मंडल अलग करी चमपा को पठी दे हां सेटा केते किलोमीटर बा 80 मीटर दूर 80 मीटर नुहबे 80 मीटर दूर हां जा देखि जा
ଏଣିକି ମୋର ଜୀବନ କ୍ଷୀର ପ୍ରଧାନ ଚାନ୍ଦ କାମ ନେଇ ନାଇଁ ତୁ ଯେଉଁ ପାପ କାମ କରିଛୁ ତାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ ଅବଶ୍ୟ ବେଇମାନ ତୋ ଏତେ ସାହସ ରାଜକୋଷର ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ଧରି ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ବେଇମାନ ମାର ମାର ଯେନ୍ ପ୍ରକାରର ପିଟା ପିଟି ଦଉଛରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ଜୀବନ ଯିବା ଦେଖିବା ଯେ ଜାନେ ଯେ ଏଇଟା ଯେତେ ଦିନର ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ଦଉଛରେ ସତ କୁହ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ରାଜ୍ୟରେ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ଆଗରେ ଶପଥ କର ଯେବେ ଯେବେ ଯଦି ଏନ୍ତା ପାପ କାମ କରବି ହଁ